o nag-serve ka mga igsoon. Praise the Lord. Hallelujah. Not just holding a title or power mga igsoon. Amen. Hallelujah. Dili ibig sabihin mga igsoon, hallelujah, na kanang leader, na kanang magsubra ang iyang pag-social kagalingon, na di siya kabalong mag-una ba? Leader siya, pero di kabalong mag-una mga igsoon. Praise the Lord. O dili ka may mong anang, dili ka ulipon mga igsoon, nagikan mga igsoon. Bago na nahimong leader ang mga leader mga igsoon, ato karon mga igsoon, sa simbahan mga igsoon, hallelujah, mga pastor mga igsoon. Nahimo ko na sila mga ulipon mga igsoon. Praise the Lord. Hallelujah. If you have a Bible, mga igsoon, hallelujah. Please open with me in the book of, hallelujah, Marcos 10:42 hanggang sa 45, mga igsoon. Praise the Lord. Hallelujah. Ingon ang pulong sa Ginoo mga igsoon, ug gitawag sila ni Jesus ngadto kaniya ug miingon siya kanila, kamo nasayod nga ang mga gipanag-isip nga mga punuan sa mga hintel nagapa kaagalon ngadto kanila, ug ang ilang mga kadagkuan nagapakahari ngadto kanila. Apan kinahanglan dili kini mahitabo kaninyo, hinunua bisan kinsay gustong mudako kaninyo, kinahanglan mainyo siyang sulugoon. Amen. Kung bisan kinsa ang gustong mahawod kaninyo, kinahanglan maulipon siya sa tanang tao. Kaya ang anak sa tao, miyangi dili aron pag-alagaron kung dili sa pag-alagad o sa paghahatag sa iyang kinabuhi, ingon nga lukag alak sa dagkan mga igsoon. Amen. Praise the Lord. Tinunog matuon ang pulong sa Diyos mga igsoon, hallelujah. Si Jesus mga igsoon, hallelujah, siya ang good example as leader mga igsoon. Hallelujah. Nagpaubos si Jesus sa iyang kaugalingon mga igsoon. Dili basta-basta ang pagka-leader sa atong mga Diyos mga igsoon, hallelujah. Kay siya mismo mga igsoon, gihugasan niya ang tiil sa iyang mga igsoon. Ulipon mga igsoon. Amen. Biskan siya ang pinakataas mga igsoon sa tanan. Nagpahimo siyang ulipon sa iyang mga ulipon mga igsoon. Amen. Praise the Lord. Dili ka mahimong good leader mga igsoon kung dili ka, hallelujah, Mahimong mahimong maayong ulipon mga igsoon. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Pareha sa eskwelahan mga igsoon. Bago na itagana sa maestra nga mauna siya ang leader mga igsoon, gitanaw pa sa maestra unsa iyang karakteristik. Kung pasabot mga igsoon unsa iyang pagkatao. Hallelujah. So kana ka tao mga igsoon, di ka balong-mando o mudala sa iyang mga agalon mga igsoon, sa iyang mga katawan mga igsoon, dili na siya good leader mga igsoon. Praise the Lord. Hallelujah. Ikaw leader mga igsoon, kasi mo lang leader mga igsoon, na leader nga taas og tanaw siya kung galingon kay leader na siya. Napoy leader mga igsoon nga, hallelujah, pilalang din sa Ginoo mga igsoon, nga ikaw pili ka may mong leader kay maayo ka nga tao mga igsoon. Duhang klase mga igsoon nga leader. Hallelujah. Praise the Lord, hallelujah. Ang pagpangulo mga igsoon, dili lang bahin sa pagbaton og titulo o gahom o pagmandok sa uban mga igsoon. Sa tinuod nga kahulugan mga igsoon, ang pagpangulo mao ang pag-akay, pagtabang o pag-alagad sa isig ka tawo aron makaabot sa maayong tungong mga igsoon. Praise the Lord. Dili lang mga igsoon nga nakatitulo nga leader ka, taas na ka mga igsoon. Si Jesus mga igsoon, hallelujah, pinakataas na hari sa tanang hari mga igsoon. Amen. Pero nga nung iya mga nabuhat mga igsoon, na nahimo siya maayong ulipon mga igsoon. Para makita mga igsoon nato mga igsoon nga maayong nga leader ng Ginoo mga igsoon. Maayo po siya nga ulipon na gikan mga igsoon. Praise the Lord.
Muna mga igsoon, kita sa tag sa nato kagalingon karon mga igsoon. Hallelujah. Praise the Lord. Kita ang mga leader sa atong kagalingon mga igsoon. Amen. Lahi ang leader sa simbahan mga igsoon, ang pastor mga igsoon. Ngamoy naggiya ka nato kung mga igsoon, pinaagi sa mga pulong sa atong mga Dios. Hallelujah. Pero kita mga igsoon, sa tag sa nato ang kinabuhi mga igsoon, pili punta may yung leader sa atong kagalingon mga igsoon. Amen. Pwede kayo may yung leader sa atong kagalingon mga igsoon. Dili kay magsalit ka sa uban mga igsoon. Pagtanaw nato nga inganay gibot mo sunod punta kanang bisan mali mga igsoon. Kabalo ta sa atong kagalingon mga igsoon. Pili ka nang kita mismo sa atong kagalingon mga igsoon. Kita mo yung leader sa atong kagalingon mga igsoon. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Proverbs 29:2 mga igsoon. Praise the Lord. Kung ang matarong mao'y mudaghan, ang katawhan malipayon. Apan sa diha, ang usa ka dautan nga tawo magahari, ang katawhan managpanghupaw mga igsoon. Hallelujah. Praise the Lord. Asal kung ikaw mismo sa iyong kagalingon mga igsoon, sa inyong panimalay mga igsoon, ikaw ang amahan mga igsoon, ikaw ang leader sa inyong panimalay mga igsoon. Hallelujah. Kung ang amahan, ano tumatay mga igsoon, kanang ang bata pag mamalikas mga igsoon, may gano'n, awa na kita, Lord, tarong sa ginikanan ba? Amantay mga igsoon. Amen. Pero makita sa mga tao mga igsoon, na good example sila mga igsoon nga, bisan, pag maglinong mga igsoon, makita nila, nigawa sa mga mata, nagdahil sa Ginoo, makita sa mga tao, uy, good leader ang amahan, ani ba? Kita ko niyo sa ilang, kung nga ang ginikanan, ani, maayong nga tao. Kay, bisan kung sa hadlok sa kalibutan, naglilog na, nagkahit kaya po sila sa Ginoo. Praise the Lord. Pero makita niyo kung ano mga igsoon, yawa, mga ano, lisan na mga igsoon. Makita na sa mga tao sa wala. Hindi ko leader ang amahan namin kinahan. Amen. Praise the Lord. Ang amahan ng kinahan mga igsoon, leader sa ilang mga anak. Amen. Ang pastor mga igsoon, may leader sa ilang katawhan niya sa simbahan mga igsoon. Praise the Lord. Kaya mga magwali ang pastor mga igsoon, mga mga pagbanlong mga igsoon, pagmaymay, hallelujah, pag matutok ka na ito mga igsoon, mga example na mga igsoon, na good leader mga igsoon, hallelujah. Kay, kung dili tabad ng mga igsoon, walay mahigug, parang mga pamilang, walay mahigug mga na ito mga igsoon, pasagdan na ka. Kung tayo anak na, kung mga igsoon nga lang, lakaw mga igsoon, di ay lang, kung saan asa na malakot na, walay bandong sa ginikanan ba? Anak mga igsoon, wala na natarong og pagmando mga igsoon, wala na natarong og pagkuhan sa leader sa ilang panimalay mga igsoon, anak mga igsoon, hallelujah. Hallelujah. Subot pasabot mga igsoon, kung matarong ang ginapakita sa leader sa inyong panimalay, o imong amanong kang ginahan mga igsoon, ipakita ninyo sa iyong mga anak, hallelujah, nga good example mo mga igsoon as leader nila mga igsoon, hallelujah. Nga, matarong ninyong ginapakita mga igsoon, magmalipayon ang inyong panimalay mga igsoon. Amen. Praise the Lord. Pero makita sa inyong mga anak na sinimog, hallelujah, sa mga anak o mga katawan, sa kinsa mga igsoon, makita nga ang tao, dautan ang ginapakita mga igsoon, managpanghupaw ang tao mga igsoon, hallelujah. Walay kalipay o walay kuwan sa panimalay mga igsoon, praise the Lord, hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Si Jesus mga igsoon, Jesus defined leadership as service, not status mga igsoon. Si Jesus is the ultimate model for every leader mga igsoon. Subot pa sabot mga igsoon, hallelujah. Si Jesus, hallelujah, wala siya nagkanang mga igsoon nga, sa status niya ba, kung sa siya. Hallelujah. Praise the Lord, hallelujah. Sa Marcos 10:42, mga igsoon, sa 45 mga igsoon, ang mood pa sa mga igsoon, or in short na ito mga igsoon, si Jesus ang
labing maayong panag-ingnan. Wala siya mianhi aron pag-alagaron, kundi aron mag-alagad ng igsoon. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Naguga siya sa tiil sa iyang mga tinunan. Nag-atiman sa mga tao ug nagpakita nga ang tinuod nga Pangulo mao ang andam muhatag sa kinabuhi alang sa uban nga igsoon. Amen. Praise the Lord. Si Jesus mga igsoon nagpakamatay aron sa atong mga sala mga igsoon. Praise the Lord. Hallelujah. Si Jesus ang good example as leader mga igsoon. Praise the Lord. Bigyan natin lang makita, di ba? Nagsunod na, hallelujah, sa atong mga Diyos, sa iyang mga pulong, mga isuon. Pasabot mga isuon, good na leader atong mga Diyos, mga isuon. So, pwede po kita mahimong good leader, mga isuon. Hallelujah. Dili lang sa atong panimalay, dili lang sa atong kagalingon. Bisan pa, hallelujah, sa gawas, mga isuon. Hallelujah. Praise the Lord. Gipakita ni Jesus nga ang pagpangulo mao ang pag-alagad, dili paghari o paglabaw sa uban. Mao kini ang sumbanan alang sa tanang pangulo mga igsoon. Amen. Hallelujah. Praise the Lord sa First Timothy 3:2-7 mga igsoon. Praise the Lord. Praise the Lord, hallelujah. Nag-ingon ang pulong sa Ginoo. Ug ang obispo kinahanglan dili badlunganon. Ug siya usaray asawa, mapugnanon sa kaugalingon, mabuot, maugdang, maabi-abihon, maayo sa pagpanudlo. Ang good leader mga igsoon, hallelujah. O siya mga igsoon ang kanang karakteristik mga igsoon, hallelujah, nga dapat natutunan mga igsoon as leader as atong kaugalingon mga igsoon. Praise the Lord. Ingon sa First Timothy 3:2 mga igsoon ato sa 7 mga igsoon. Ug ang obispo kinahanglan dili badlungonon. Ug siya usaray asawa, mapugnanon sa kaugalingon, mabuot, maugdang, maabi-abihon, maayos sa pagpanudlo. Dili palahubog, dili tigpanugmak, hinunua malumo, dili palaway, ug dili mahigugmaon ug salapi mga igsoon. Kinahanglan magamaayo ang iyang pagdumala sa iyang kaugalingong panimalay. Nga magadumala sa iyang mga anak aron sila magamasinugtanon ug magamatinuhuron sa tanang paagi. Kay kung ang usa ka tawo dili makamao nga magdumala sa iyang kaugalingong panimalay, usaon man niya sa pagpakatagad sa iglesia sa Dios. Amen. Kinahanglan na siya dili bago pa lang nakabig, kay tingali unyag mabudot siya sa pagpangarmo o mahulog ngadto sa pagkasinilutan ingon sa yawa. Hallelujah. Labot pa niini kinahanglan matinamod siya sa mga tagagawas. Ingon nga maayong lungog. Kay tingali unyag mahulog siya ngadto sa pagkabadlungon o sa bitik sa yawa mga igsoon. Praise the Lord, hallelujah. Dili basta-basta ang pulong sa Ginoong mga igsoon. Hallelujah. Di basta-basta mahimong good leader mga igsoon. Munyang dili mabasa mga igsoon ang karakteristik o integrity mga igsoon. Hallelujah. As leader mga igsoon, hallelujah. Dili basta-basta mga igsoon. Kinahanglan, hallelujah. Kasi dili magtumpakay, kinahanglan mga igsoon na magmaayos siya sa pagdumala sa iyang kaugalingong panimalay. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Kung pasabot mga igsoon, sa atong panimalay mga igsoon, hallelujah. Diya, nanay ka ng mga groupings ba? Pamilya ka ng mga igsoon. Naan yung leader mga igsoon. Sumot pasabot ang amahan mga igsoon o ang inahan mga igsoon. Hallelujah. Pero ang pinaka-leader mga igsoon, ang amahan din mga igsoon. Hallelujah. Ang kinahanglan, hallelujah.
Mamaayo ang iyang pagdumala sa iyang kaugalingong panimalay. Praise the Lord. Di pa basta-basta magsuon. Naghanay magsuon. Hallelujah. Dili pala hubog. Dili tig palugmak, hinunua, malungo. Dili pagig pala away mga isuon. Tapos dili pagig mahilugmahon sa salapi mga isuon. Praise the Lord. Kaya kung dili ka good nga leader mga isuon, makita sa imong mga anak na dili ka good nga leader mga isuon. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Sama din sa atong ating simbahan mga isuon, sa atong church mga isuon. Hallelujah. Na atong leader mga isuon. Kung gana atong leader mga isuon, na po siya leader mga isuon. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Bago ka mahimong maayong, hallelujah, leader mga isuon, gikan ka sa maayong ulipon na mga isuon. Praise the Lord. Hallelujah. Sa Proverbs 16:12 mga isuon, praise the Lord. Hallelujah. Maui usa ka dulugtanan alang sa mga hari ang pagpanugyan ngadto sa kadautan. Tungod kay ang trono natukod pinaagi sa pagkamatarong mga isuon. Hallelujah. Hallelujah. Ang mga hari mga isuon, hallelujah. Pagkita yung, ang mga hari mga isuon sa kanang kuan mga isuon nga, good leader din na sila mga isuon, kay dakuay na nilang mga kuan mga isuon nga. Pagkita sa ilang mga katawan mga isuon nga, maayos silang leader. Example mga isuon, ganang hari ka mga isuon. Makita sa imong mga katawan mga isuon nga, saan ba ayos ka nga leader mga isuon? So, wala gidigil silang sunod kanimo mga isuon. Hallelujah. Pero makita sa imo nga maayo ka nga tawo mga isuon, maayo ka nga hari, maayo ka nga leader mga isuon sa imong mga katawan, musunod gina sila tanan mga isuon. Hallelujah. Praise the Lord. Dagay mga kuwan sa praise the Lord sa as leader mga isuon. Hallelujah. Sa karakteristik nimo, hallelujah. Praise the Lord. Katong may isuon na mapulong sa atong may Diyos, katong may isuon magbase sa atong kaugalingon mga isuon, sa atong karakteristik mga isuon. Hallelujah. Ang ikaduha mga isuon, live, hallelujah, by example mga isuon, hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Glory to Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Sa 1 Peter mga isuon, 5:2-4 mga isuon. Ang ikaduha mga isuon mo ni, pagpangulo pinaagi sa panagtunan mga isuon. Hallelujah. Ug sama sa mga bata nga bago pang nahimugso, tinguhaan ninyo ang espirituhanong gatas nga walay sambog. Aron nga pinaagin ini kamo managtubo ngadto sa kaluwasan. Sanglit nakatilaw naman kamo sa pagkamapuanguron sa Ginoo. Dumuol kamo kaniya sa buhi nga bato nga tungod sinalikway sa mga tao apan pinili og minahal sa Dios. Praise the Lord, hallelujah. Praise the Lord. 1 Peter 2-4 mga isuon, hallelujah. Ug sama sa mga bata mga isuon, nga bago pang naimugso, tinguhaan ninyo ang espirituhanong gatas nga walay sambog. Aron nga pinaagin ini, kamo managtubo ngadto sa kaluwasan mga isuon. As leader mga isuon, kinahanglan nato siya mga isuon. Hallelujah. Pagpangulo pinaagi sa panag-ingnan mga isuon. Una nga atong karakteristik mga isuon. Hallelujah. As leader mga isuon sa itong kaugalingon, dapat atong karakteristik makita sa atong mga isuon nga tarong ka nga tao mga isuon. Hallelujah. Ang ikaduha mga isuon, kabalutang pangulo sa atong kaugalingon mga isuon. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord.
Hallelujah. As leader ng mga igsoon, hallelujah, sa itong kaugalingon mga igsoon. Kabaluta, hallelujah nga. Kanang kabaluta mo kuha sa itong kaugalingon nga dili dapat na basta-basta mo. Kuha mga igsoon nga, kanang para makita sa uban ba, nga dakutan na itong kuha mga igsoon. Nga dapat sila ang musulod, kanang makita nila sa itong musulod sila sa ito mga igsoon. Hallelujah. Nga, makita, example mga igsoon, hallelujah, sa eskwelahan, hallelujah. Kung makita, ikaw ang leader mga igsoon sa eskwelahan, ha? Kung makita sa imong mga classmate mga igsoon, nga, nagingon, bawal na magsaba-saba. May gunong isa, bawal magsaba-saba, nga ikaw ang leader. Dapat ikaw ang badlong sa ilang bawal, hindi mo magsaba. Nga ikaw, una mismo nagsaba-saba mga igsoon. May ingon na yan ang imong classmate mga igsoon, saba-saba kayo na siya mo, leader mo lang ta. Ano ba? Nga makita sa imong mga igsoon nga as a leader ka mga igsoon sa imong kumpanya o leader ka sa imong mga katawan mo sa imong panimalay mga igsoon. Hallelujah. Makita mga igsoon nga naguna ka sa tanan so ka nang sakto imong ipang buhat sa tanan mga igsoon. Hallelujah. 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 Example mga igsoon. Praise the Lord. Hallelujah. Example mga igsoon si Himayas mga igsoon. Hallelujah. Sa iyang panahon mga igsoon, ang paril sa Jerusalem mga igsoon naguba ug ang mga tawo naa sa dakong kalisod ug kaulawan. Sa diyang naibaluan kini ni Himayas, wala siya nagpabaya. Nag-ampo siya, nagplano ug nangayo og tabang gikan sa Dios. Hallelujah. Example na may nga, good leader siya mga igsoon. Praise the Lord. Praise the Lord. Nag-ampo siya, nagplano, ug nangayo sa tabang gikan sa Dios Amen. o sa hari. Pag-abot niya sa Jerusalem, mga igsoon, maingon siya sa iyang mga kaigsunan. Umari ka mo, tukuro na to pag-usab ang paril sa Jerusalem. Aron dili na kita mahimong kaulawan. Hallelujah. Praise the Lord. Abot pa sa mga igsoon, wala siya nagpabilin na nagbandlo lang gikan sa luyo mga igsoon. Siya ang unang trabaho mga igsoon, naguban sa mga trabahante na nalipod kanila batok sa mga kaaway mga igsoon. Ug nagdasig kanila sa panahon sa kalisod mga igsoon. Amen. As a leader mga igsoon, hallelujah, ikaw magmuna sa tanan mga igsoon, sa kalisod man o sa kayahay mga igsoon. Hallelujah. Dili ka mo atras mga igsoon. Ang mga pastor mga igsoon, hallelujah, bisan mo sa kalisod sa ilang ipangbati mga igsoon. Kanang mga istorya kanila mga igsoon nga dili maayo mga igsoon. Sa gubang lagyan mo sa gubang mga igsoon. Kay makita sa mga katawon sa Dios mga igsoon, diya kanila sa mga pastor mga igsoon. Bisan pag-ingana si pastor, kaya kabantay mo mga igsoon pag na pastor mawala sa kalibutan ko sa Ginoo. Kasi may biling nga siya mga igsoon ba? Si pastor, bisan kung sa kalisod, sa kahintang, good kid siya ka-leader. Kay, bisan wala na bugas sa ilang panimalay. Makasimba man siya. Ako di ko makasimba. Mangita pa kong bugas. Hallelujah. Bisan wala na ikwarta si pastor. Nagyapon siya nga ng smiling face. Yapon siya. Makita sa inyo, makita mo igsoon, hallelujah, bisan dili lang sa pastor mo igsoon, sa atong mismong kaugalingon, hallelujah, bisan panahon mo sa kalisod mo igsoon, hallelujah, ang atong pagka-good leader sa atong kaugalingon mo igsoon, hallelujah. Kaya kita, hallelujah, magkuhan sa atong mga tasatag sa mga panimalay mo igsoon, na mga lagad, kung tarong na sa ating mga Diyos mo igsoon nga, makita sa mga anak ko, mga bisakin sa may suon na kaya nga tao ba, isa wala na, nangalagad na sa atong mga Diyos. Kanang, example na sa mga, kanang good leader gapon sa may suon nga, kanang sumpanan ka ba nga, hindot yun siya ba, anak? Praise the Lord, hallelujah. Thank you, Lord. Tungod sa iyang pagpangulong na may kasing-kasing at panag-ingnan, nahuman nila pa rin sunod lang sa mubo ng panahon mga igsoon. Hallelujah. Si Nehemias mga
mga igsoon, good example sa mga igsoon. Nga nakita niya mga igsoon sa nga ang Jerusalem nagguba mga igsoon, ang mga tao nagkalisod mga igsoon, Hallelujah. naulawan mga igsoon, pero si Nehemias mga igsoon, nagpabilin siyang good leader sa tanan mga igsoon, nag-ampo siya sa mga atong mga Diyos mga igsoon, Praise nangayon the sa tabang sa Lord. atong mga Diyos. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Ang good leader mga igsoon, hallelujah. Mismo kita sa atong kagalingon mga igsoon, dili na itong pasagdan atong kagalingon, hallelujah. Kumadala ta sa kalibutan mga igsoon. Amen. Praise the Lord. Amot pasabot mga igsoon. Sa panahon, hallelujah, nga murag paminaw ni mo nga nadala na ka sa kalibutan mga igsoon. Pag-ampo mga igsoon. Bangayog tabang sa atong mga Diyos. Praise the Lord. Hallelujah. Kay kita mismo sa kagaling kita magbuot mga igsoon kung sa ibuhaton nato. Kay kita yung leader sa atong kagalingon mga igsoon. Amen. Hallelujah. Kung ato ka simbahan, ikaw magbuot mga igsoon. Praise the Lord. Kay leader ka sa iyong kagalingon. Praise the Lord. Kung dili ka mo simba, ikaw gyapon magbuot. Kay ikaw ang leader sa iyong kagalingon mga igsoon. Amen. Pili ta may tagsatagsa sa itong kagalingon, may utang leader sa itong kagalingon mga igsoon. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Husmi uno, anointing mga igsoon. Praise the Lord. Joshua 1:9 mga igsoon. Praise the Lord. Praise the Lord, medyo nalibong mo niya ang taong Joshua. Praise the Lord, hallelujah. Sa Joshua 1:9 mga igsoon, praise the Lord, hallelujah. Diya ang kaisip ug paglakong sa Dios mga igsoon. Amen. Wala ko ba ikaw sugua? Magpagusganon ka. Amen. Magpaisog. Hallelujah. Ayaw pagkahadlok kung dili ka magmaluya. Amen. Kasi Jehovah nga imong Dios magauban kanimo bisan asa ikaw paingon mga igsoon. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Ang leader mga igsoon, kita mismo sa tuguling ng leader na mga igsoon. Praise the Lord. Dahil panahon nga magluya na mga igsoon. Praise the Lord. Pero hindi mo na bulong sa Diyos mga igsoon. Magmakusganon ka ug mamaisog. Amen. Ayaw pagkahadlok o dili ka magmaluya. Kay si Jehovah nga imong Dios magauban kanimo bisan asa ikaw paingon mga igsoon. Amen. Praise the Lord, hallelujah. Unang makita mga igsoon, di ka malagluya mga igsoon. Kung asa mula to ato ta mga igsoon. Praise the Lord. Hallelujah. Kita mismo mga igsoon as a leader sa atong kagalingon. Kabaluta, mo manage, praise the Lord, dapat sa atong kagalingon mga igsoon. Amen. Sa atong panimalay, hallelujah, o bisan asa mga igsoon, hallelujah. Dapat kabaluta, mo manage sa atong kagalingon mga Praise igsoon. the Lord. Praise the Lord, hallelujah. As a leader mga igsoon, dili basta-basta may mong leader mga igsoon. Hallelujah. Dili basta-basta may mong leader. Dili sayon mga igsoon, dili lalim may mong leader mga igsoon. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Isang pulo may igsoon ang atong mga pastor mga igsoon. Sila ang leader nato sa atong sa tagsa-tagsa ng mga church mga igsoon. Praise the Lord. Dili basta-basta ang ilang kanang ang kalisod nga maabot sa ilang kinabuhi mga igsoon, ang kalisod nga maabot sa ilang kaugalingon mga igsoon. Mga utang nga dili maayo nga maabot sa ilang kaugalingon mga igsoon, dili basta-basta. Pero ang ilang ipangbuhat mga igsoon, mag-ampo na sila sa atong Diyos. Hallelujah. Munay ang isumbanan mga igsoon na makita nato, kita mo Kristo sa atong kaugalingon as leader sa atong kaugalingon. Sa panahon mga igsoon nga mga gluya ta, mag-ampo na ta sa atong Diyos mga igsoon. Praise the Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Praise the Lord. Hallelujah. Thank you, Lord. Hallelujah. Ang maayong pagpangulo magsuno, a good leader mga igsoon, nagkinahanglan yapon usab ug matarong nga kinaiya mga igsoon.
Amen. Kaisog ug kaalam mga igsoon. Praise the Lord. Moro to sa mga igsoon ang karakteristik mga igsoon nga gibasa mga igsoon sa Nehemias mga igsoon. Hallelujah. Kaya kinahanglan mga igsoon ang mga verses ngayong gipong take note mga igsoon. Hallelujah. Atong gipong take note mga igsoon. Kinahanglan mga igsoon as a leader mga igsoon naagin kay maayo ang kinaiya. Kaisog ug kaalam mga igsoon. Hallelujah. Praise the Lord. Sa adlaw-adlaw ang kinabuhi magkaison, makita nato ang maayong pagpangulo sa ginikanan na nagahatag og maayong panag-ingnan sa mga anak mga igsoon. Amen. Sa magtutudlo nga nag-atiman sa matag inunan mga igsoon o sa pangulo sa grupo nga mudaot sa sayop ug mohatag sa tanang pasalamat sa uban kung mulapas ang buluhaton mga igsoon. Praise the Lord. Hallelujah. Ang tinuod nga pangulo mga igsoon dili magpabugal kung dili maglakaw nga mapausanon uban sa Dios ug sa isig ka tawo mga igsoon. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Glory to Jesus. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. As a leader din mga igsoon, hallelujah, di basta-basta mga igsoon na ang pagsunod po nimo mga igsoon, hallelujah, na ang imong karakteristik, na ang tanan mga igsoon, dili basta-basta mga igsoon. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Sa Mateo 9:36 mga igsoon, hallelujah. Ug sa pagkakita niya sa panon sa katawan, naluoy siya kanila, kay sila nangalibog ug na nagsubo sama sa mga karnero nga walay magbalangkay mga igsoon. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Wala may 30 ya. Praise the Lord. Hallelujah. Dira, mga igsoon, mo na yung mga gipagbuhat ni Jesus mga igsoon. Hallelujah. Sa Mateo 9:36 mga igsoon, ug ipakita niya sa panon sa katawan, naluoy siya kanila, kay sila nangalibog ug nagasubo sama sa mga karnero nga walay magbalangkay mga igsoon. Ang Dios nato mga igsoon, good leader gid siya mga igsoon. Hallelujah. Bisan asa nga pulong sa itong mga igsoon, mabasa nimo nga maayo ang atong mga igsoon. Hallelujah. Murag kita mga igsoon, praise the Lord. Hallelujah. Nagsunod kita diha kaniya tungod sa iyang pagkamaayo kanato mga igsoon. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Ang pagpangulo mga igsoon dili sukdon sa ginaganon sa mga tao nga nagtuman kanimo mga igsoon, kundi sa ginaganon sa mga tao nga imong natabang ug napalig-on mga igsoon. Ang tinuod nga pangulo nagsunod sa sumbanan ni Jesus mga igsoon, nag-alagad, nagahimong panag-ingnan ug nagdala sa uban nga mas duol sa Dios ug maayong kaugmaon mga igsoon. As a leader mga igsoon, hallelujah, ikaw, praise the Lord. Kita mismo na sa itong kagalingon mga igsoon, hallelujah, nga mahimot ang panag-ingnan, hallelujah, ug magdala ka sa uban, hallelujah,
nandoon sa atong Diyos mga igsoon. Kung magkapig mga igsoon, as a leader mga igsoon, kinahanglan sa tagsa-tagsa nato mga igsoon. Hallelujah. Ato na mga, hallelujah, mission mga igsoon na magkapig og kalag mga igsoon. Praise the Lord. Hindi lang ang pastor mga igsoon, bisan ikaw, bisan ako. Kitang tanan, bisan pagbata ka mga igsoon. Hallelujah. As a good leader mga igsoon, nag-alagan ka sa Diyos, kung nahimo kang palaginan, kung lastly mga igsoon, hallelujah, makadala ka kung kalag diha sa atong buhay nga Diyos mga igsoon. Amen. Praise the Lord, hallelujah. Hallelujah. Kung dira ako mga igsoon, hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord, hallelujah.